Boss Lloyd! Last two ha. Ayan ang Last two. break natin guys. Malayo sa Pilito. Last 2 laps. Last two. 15 seconds sa pagitan. Last two. 15 seconds sa pagitan. Yung breakaway natin. Last lap. 1 minute 26 seconds. Balik kami. Malayo. Kanina 50 seconds sa pagitan. 40 seconds. Last lap. 20 seconds sa pagitan. Last lap. Ito yung breakaway ha. There. Yung first natin. Overlap. Last. Second group natin guys. Angatan. Second. Kaya guys, tapos na rin yung 18 below. Yung TV Wala na natin. ririmate ha. Baka magkasempla ka pa ha. Wala na ririmate. Malumpang, Marikina City guys. Ayan.